আমরা শুরু করব এখন আমাদের অনুষ্ঠান। আর আলোচনা চক্র মানেই তো প্রশ্নোত্তর। আপনাদের কি সমস্যা আর বিশেষজ্ঞরা তার কি সমাধান দিচ্ছেন, এগুলো নিয়েই চলবে আমাদের আগামী যে আলোচনা চক্র, তার পথ চলা। আপনার নাম, কোথেকে এসেছেন আর আপনার प्रश्न? मेरो नाम प्रेमदास राई हो। मिरिक ब्लक सबरिनी ग्राम पञ्चायत 2 बाट म आज यहाँ आएको छु र सबैभन्दा पहिला म एक्सपर्टहरूलाई नमस्कार। मेरो प्रश्न विशेष पहाडमा हुने खेतीहरूमध्ये सुन्तला एउटा हो। सुन्तला विषय लिएर म यहाँ विशेष हाम्रा सान्याल सरप्रति प्रश्न गर्न चाहन्छु। सो के भने आजभन्दा धेरै साल अघिदेखि सुन्तला खेती गर्दै आएको, तर अहिले वर्तमान स्थितिमा सुन्तलाको खेतीमा धेरै कमी, धेरैवटा समस्याहरू उत्पन्न हुँदै आएको छ र यो समस्याहरूमा एउटा हो फल झर्ने, पत्ता झर्ने। अर्को छ अहिले सुन्तलाको फल पाकेपछि त्यसमा कालो दाग लाग्छ। कालो दाग लागेपछि त्यो मार्केटमा त्यसले राम्रो दाम पाउँदैन। यो विभिन्न प्रकारको समस्याहरूले गर्दा हामी पहाडवासीको आर्थिक स्थितिमा धेरै कमी आएको छ र यस विषयमा समस्याको समाधान कुन प्रकारले हुन्छ यो सल्लाह राखिदिनुहोस् भनी म सान्याल सरप्रति प्रश्न राख्दछु। यो आजको स्थितिमा एउटा गम्भीर समस्या, विशेष गरेर दार्जिलिङ सुन्तला हाम्रो पश्चिम बङ्गालमा, भारतवर्षमा अनि विदेशमा पनि सुनाम थियो। आजदेखि केही वर्ष अगाडि यो सुनाम बिस्तारै बिस्तारै घटेर स्थिति यस्तो गम्भीरमा छ जो झ्याङहरू पनि बाँचाउनु मुस्किल पर्दैछ। कतिवटा जग्गामा झ्याङको मरेर जाँदैछ। देखरेख पनि हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूले छोडिदिए। उनीहरूले जस्तै भन्नुभयो फल झर्ने समस्या, अरू पनि कतै फलमा दाग, फलमा कालो भएर जानु, फेरि कतिवटा समस्या बोटमा छेर पार्ने किरा, पुरै किरा फुस्रेको रोग, यस्तै गामुसिस चोप निस्किने बिमारी, थुप्रो समस्याहरू छ। तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, कतिजनाले यस्तो पनि भन्नु हुँदैछ हाम्रो दार्जिलिङ पहाडी भेगमा सुन्तला सायद हुँदैन किनकि वातावरण बदल भएर जाँदैछ। तर एउटा कुरामा ध्यान दिनु म अनुरोध गर्छु, आज नागपुरको सुन्तला यस्तो नराम्रो सुन्तला जो हाम्रो पहाडी भेगमा जहाँ सुन्तला हुन्छ त्यो ठाउँमा बिक्री हुँदैछ। देखेर साँच्चै नै लाज लाग्छ, दुःख पनि लाग्छ। तर म हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूको केवल मात्र यही कुरामा ध्यान दिनुको लागि भन्छु, अलिक वैज्ञानिक तरिकाले देखभाल गर्नुहोस्। आज जमानामा तकनिकीको कोही कमी छैन, धेरै तकनिकीहरू छ। हामीले अपनाएर मजाले खेती गर्न सक्छु। पहिलाको जो स्थिति त्यो स्थितिमा हामीले लिएर जान्छु। म अहिले सिधै मूल प्रश्नमा जान चाहन्छु। सुन्तलामा पहिल्यै अपुष्टिको जो समस्या छ त्यो हटाउनुपर्छ। त्यसलाई प्रशस्त मात्रामा गोबर मल, प्रशस्त मात्रामा निमको पिना अलिक प्रयोग गर्नुपर्छ। गोबर मलको खाँचोपना छैन भने हामीले जैव मल तयारी गरेर पनि गर्न सक्छु। ग्रीन मेन्युरिङ वा हरियो मल तयारी गरेर पनि हामीले त्यो समस्या मिटाउन सक्छु। जस्तै बर्खाको समयमा हामीले सुन्तला झ्याङभित्र कालो दाल रोपेर हामीले गर्न सक्छु। मस्यामको खेती गर्न सक्छु। तर हामीले के हेर्छु, केवल मात्र हादुवाको खेती, मकैको खेती, मल त छैन त्यो पश्चात पनि यस्तै जो हेभी फिडर क्रपको खेती हामीले गर्छु। त्यो गर्नु उचित हुँदैन। सिमी जातीय फसलको खेती गर्नुपर्छ। तर सुन्तला खेती गर्ने बेलामा कतिवटा प्लान वाइज चल्नुपर्छ। जस्तै फसल
ટીપાઈ ઉનેકો ફોલ ટીપાઈ ઉનેકો પશ્ચાતે ત્યોમાં ધ્યાન દીને વર્ષો ઇયો જો સમય આउँदैछो यो समयमा लिपाई निलो तुतु चुना दिएर जस्तै हामीले भन्छौँ बोर्डो पेन्ट सोल्युसन बनाएर फेददेखि 1 मिटर उचाइसम्म लिपाई जारी गर्नुपर्छ प्रत्येक झ्याङमा लिपाई हामीले चिया बगानमा हेर्छौँ प्रत्येक बोटलाई उनीहरूले लिपाई गर्नुहुन्छ त्यो डेकोरेसनको होइन बोटको बाँचाउनको लागि हामीले पनि त्यो सुन्तला झ्याङमा लिपाई गर्नु सक्छौँ त्यो साथसाथमा फल टिप्नेको पश्चात विशेष गरेर फेब्रुअरी महिनाभित्रै 1% बोर्डो मिश्रण बनाएर पुरै झ्याङमा एकखेप स्प्रे गरिदिए भने बोट साफ सुथरा बस्छ कुनै रोग बिमारी हुँदैन नयाँ जो मुनाहरू आउँछ त्यो मजाले आउँछ त्यो पश्चात कुरा आउँछ मलजल जो अलिक अगाडि म भने त्यो पश्चात आउँछ सूक्ष्म खाद्यको प्रयोग सुन्तलामा विशेष गरेर जिङ्क बोरन मोलिब्डेनम म्याङ्गानिज कपार यो 5टा सूक्ष्म खाद्यको जरुरी छ यो कमी परे भने के हुन्छ फलमा दागी हुन्छ फल झरेर जान्छ सानो अवस्थामा कति बेला के हुन्छ फल एकदमै कडा खालको हुन्छ रसालु हुँदैन तो यो समस्याहरू हटाउनको लागि अहिले सूक्ष्म खाद्यको मिश्रण बजारमा एभाइलेबल छ सूक्ष्म खाद्यको मिश्रण ग्रेड 5 फोलियर स्प्रे यो विभिन्न नाममा पाउँछ আমরা পেয়েছি আমাদের মধ্যে আরো একজন কৃষক ভাইকে আপনার নাম কোত্থেকে এসেছেন আর কি প্রশ্ন করবেন এমডি আমিরুল আমার নাম ফাঁসিদা ব্লক থেকে এসেছি আমি মাছ চাষের দু একটা কথা বলবো আর কি। আমি যে মাছ পালন করতেছি যে মাছের খাদ্য আমরা ঠিক মতো দিচ্ছি কিন্তু মাছ আমরা বেশি ফলটা পাচ্ছি না ভালো মতো এই জলের অভাবে না খাদ্যের অভাবে না কারণটা কি সেই জন্য মাছ আমরা 2 মাসে যেই মাছ কোনোটা 150 গ্রাম 200 গ্রাম হয় কোনো মাছ 250 হয় কোনো মাছ 50 গ্রামের মতো থাকে যায় মাছের কি বিভাগটা সেটা আমরা একটু জানতে চাই আপনার মাছের বৃদ্ধি ঠিকমতো হচ্ছে না মাছের বৃদ্ধি যদি ঠিকমতো না হয় মাছ চাষিরা মাছ চাষ করতে আগ্রহ প্রকাশ করবেন না তো আমি এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমার কৃষি আধিকারিক যারা থাকেন আমার বন্ধু বান্ধব তাদেরকে আমি একটা কথা বলি যে প্রত্যেক কৃষক জানে চাষ করার আগে জমিটাকে তৈরি করতে হয় এবং সঠিক পরিমাণে সার বীজ প্রয়োগ করতে হয় এটা কৃষকরা নিজেরাই জানেন আমাদের কৃষি আধিকারিক যারা আছেন কৃষি এক্সপার্ট আছেন তার পরবর্তী স্টেজে ওনারা আলোচনা করেন কোন ভ্যারাইটি করলে কিভাবে হবে কোন ভ্যারাইটিতে আমরা কিভাবে পাবো কোনো সমস্যা তৈরি হলে কিভাবে সেটা সমাধান করা যায় কিন্তু এখনও এতদিন ধরে থেকেও যাদের পুকুর আছে তাদের একটা ধারণা রয়েছে যে পুকুরে যদি জল থাকে সেখানে মাছ ছাড়লে মাছের বৃদ্ধি হবে কিন্তু সেটি নয় আমরা এই কথাটা বলার চেষ্টা করি জমিকে যেমন চাষ করতে হয় মাছ ছাড়ার আগে পুকুরের জলকে চাষ করতে হবে মাছ চাষের উপযুক্ত তৈরি করতে হবে এবং সঠিক পরিমাণে মাছের চারা এবং উন্নত মানের চারা সেখানে ছাড়তে হবে তার সঙ্গে কি করতে হবে নিয়মিত মাছের খাওয়ার প্রয়োগ করতে হবে এই চারখানা জিনিসকে যদি আমরা মেনটেন করি তাহলে আমাদের মাছের বৃদ্ধি ভালো হবে তার সাথে আরেকটা সুন্দর প্রশ্ন করেছেন উনি সেটা কি যে একটা মাছ 500 গ্রাম একটা 200 গ্রাম একটা 250 গ্রাম কিছুক্ষণ আগে যে আমি উত্তরটা দিলাম তাহলে সেই পুকুরটা তো একই রকমভাবে চাষ হয়েছিল ভালো হোক খারাপ হোক হয়েছিল ভালো কোয়ালিটির কথা বললাম একটা জায়গা থেকে মাছের চারাটা আনা হয়েছিল তাহলে মাছটা এক জায়গা থেকেই ভালো কোয়ালিটির মাছ নেওয়া হয়েছিল তাহলে একটা 500 গ্রাম কেন একটা 200 গ্রাম কেন 150 গ্রাম কেন এইটার উত্তরটা হচ্ছে যে যখন মাছ ছাড়া হবে আমরা বলি পুকুরে কমপক্ষে প্রতি মাসে একবার করে জাল টানতে হবে যদি জাল টানা না যায় তাহলে মাছের বৃদ্ধিটা সমভাবে হবে না জাল টানাটার উপকারিতা মাছ চাষের অনেকগুলো দিক আছে তার মধ্যে প্রথম দিকটা বলি কি কারণে একই পুকুরে একসঙ্গে মাছ ছাড়ার পরে এরকম বিভিন্ন সাইজের বা বিভিন্ন ওজনের মাছ পাই
কারণ হচ্ছে মাছ হচ্ছে একটা সমাজবদ্ধ প্রাণী, ওরা একসাথে থাকতে ভালোবাসে। যখন কোনো একটা জায়গা থেকে মাছের চারাটাকে নিয়ে আসা হয় কোনো একটা পুকুর থেকে, এবং ওই পুকুরে যখন ছাড়া হয়, মাছের চারাগুলো দলবদ্ধভাবে একটা জায়গায় চলাফেরা করে। সেই চলাফেরা করার ফলে কি হয়, সামনের সারির দিকে যে মাছগুলো থাকে তারা জলের প্রাকৃতিক খাবারটা বেশি পরিমাণে খেয়ে নেয়। তারপরে যে স্টেজে আছে তারা একটু কম পায়, তারপরের স্টেজের মাছগুলো আর একটু কম পায়। তার ফলে কী হচ্ছে, যারা সামনের দিকে প্রকৃতির নিয়মের যে খাবারগুলো ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন অনুখাদ্য কণা সেগুলো বেশি খেয়ে তারা আরও স্বাস্থ্যবান হয় এবং দিনকে দিন ওদের খাবার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং তারা ভালো খাবারটা খেয়ে নিতে দেয়। তার ফলে কী হচ্ছে, সামনের সারিতে যে মাছগুলো চলাফেরা করে তাদের বৃদ্ধি বেশি হয়, যারা মাঝের দিকে থাকে তাদেরটা কম হয়, শেষের দিকে যারা থাকে তাদের আরও কম হয়। তো এইটার সমাধান করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের জাল টানতে হবে। জাল টানলে কি হয়, পুকুরে যদি আমরা জাল টানি, অনেকগুলো উপকারিতার মধ্যে একটা উপকারিতা হচ্ছে এই যে মাছের দলটা আছে এই দলটা ভেঙে যাবে। তার কারণ যখন জালটা টানা হয় প্রথমে মাছ বুঝতে পারে না যে তাদেরকে কি ট্র্যাপে কি জায়গায় ওদেরকে ফেলে দিয়েছে, মানুষ ওকে তোলার চেষ্টা করছে। মৃত্যু ভয় প্রত্যেকেরই থাকে, প্রত্যেক প্রাণীরই থাকে, মাছেরও তাই থাকে। এবার যখন শেষ মুহূর্তে জালটাকে টেনে নিয়ে আসা হয় তখন মাছগুলো বাঁচার একটা চেষ্টা করে। সেই চেষ্টার ফলে কি হয়, মাছগুলো লাফাতে শুরু করে এবং দলবদ্ধতা থেকে তারা আলাদা আলাদা হওয়ার চেষ্টা করে। কিছু মাছ জালের উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়, কিছু মাছকে ধরে নিয়ে পরে অন্য জায়গায় ছাড়া হয়। তারপরে কি হচ্ছে, পরবর্তীকালে এই দলটা ভেঙে যায়। এই দলটা যখন ভেঙে যায় মাছের, তখন পরবর্তী স্টেজে যখন পুকুরের বিভিন্ন লেয়ারে মাছটা ঘোরাফেরা করবে তখন প্রকৃতির নিয়মের খাবার এবং কৃত্রিম খাবার যেটা বাইরে থেকে আমরা সাপ্লিমেন্টারি ফিড যেটা আমরা দিই তারা সমপরিমাণে খাবে এবং মাছের বৃদ্ধি समभावे होबे। मेरो नाम वीरबहादुर राई हो, म खरसाङ ब्लकबाट आएको र मेरो प्रश्न चाहिँ छ र अहिले हाम्रा पहाडी इलाकामा जो सुन्तलाको खेती चाहिँ एकदम डाइब्याक मरेर जाँदैछ हो, त्यसको सप्लिमेन्ट्री अथवा त्यसको बदलामा हाम्रो पहाडी इलाकामा चाहिँ हामी एभोग्राडो अथवा ठुलो काउलोको खेती गर्दैछौँ, म पनि गर्दैछु र हाम्रो पहाडमा चाहिँ यो खेती कतिको सफल हुन्छ अनि यसको लागि चाहिँ कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ अनि यसको पछि गएर फलन भएर यसको मार्केटिङको व्यवस्था कस्तो छ र यो एकदमै भ्यालुएबल चिज हो भन्ने चाहिँ हाम्रोमा छ र यसको चाहिँ कस्तो खालको व्यवस्था छ यो बारेमा हामी जान्नु चाहन्छौँ। साँच्ची नै एभोगाडो हाम्रो पहाडी भेगमा विशेष गरेर समुद्र पृष्ठदेखि 2000 देखि 4000 सम्म उचाइसम्म खेती गर्न सक्छु। नजदिकी राज्य सिक्किममा सरकारी सहायताले धेरै फार्मर्सहरूले कृषक दाजुभाइहरूले यो खेती सफलतापूर्वक गर्नु हुँदैछ। तर हाम्रो दार्जिलिङ पहाडी भेगमा अहिलेसम्म सरकारी कुनै सहुलियतहरू छैन। तर उनीहरूले जो भन्नुभयो सुन्तलाको वर्तमान स्थितिको बदलीमा हामीले यो खेती चिन्ता गर्न सक्छु, किनकि हालमा जुन तथ्यहरू निस्केको छ त्यो आधारमा हामीले भन्नु सक्छु मान्छेको निम्ति एभोगाडो ईश्वरको सर्वश्रेष्ठ उपहार। यो मेरो भनाइ होइन, अहिले वैज्ञानिकहरूले भन्दैछ, किनकि हाम्रो भारतवर्षमा एभोगाडो अहिलेसम्म त्यति जनप्रियता पाएन, किनकि एभोगाडो जस्तै कम स्वादिष्ट फल हाम्रो भारतवासीको मन परेन, किनकि यहाँ आम छ, मैंगो छ, लिची जस्तै बनाना, तो त्यसलाई कम स्वादिष्ट फल यहाँ मन परेन। तर यूरोपियन कंट्रीमा जहाँ स्वास्थ्य सचेतनता बेसी मात्रामा छ त्यहाँ एउटा एभोगाडो $2
રૂપિયામાં बिक्री हुन्छ तर हालमा हामीले हेर्दैछौँ विभिन्न सपिङ मलमा एभोकाडोको माग छ जुनाको स्वास्थ्य सचेतनता छ उनीहरूले आफै यो खरिद गरेर किनेर खान्छ तर हामीले ईश्वरको धन्यवाद दिन चाहन्छौँ किनकि दार्जिलिङ यस्तो एउटा ठाउँ जहाँ यस्तै जग्गा जग्गामा एभोकाडोको बोटहरू हामीले पाउँछौँ तर म यो जलपाइगुडी दूरदर्शन केन्द्र दिएर म हाम्रो कृषक दाजुभाइहरूको यो मेसेजै दिन चाहन्छु जे व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले खेती सुरु गर्नुहोस् जस्तै वीरबहादुर राईज्यूले सुरु गर्नुभयो अरू फार्मर्सहरू पनि यो खेती सुरु गर्नुहोस् यो खेती सुरु गर्नुको लागि त्यति खनजुत पनि गर्नु पर्दैन त्यति मेहनत पनि छैन जहाँ बोटहरू छ जहाँ फल दिँदैछ त्यस्तो बोटदेखि जो फल छ मेच्योर जो फल छ पाक्नेको पश्चात त्यो फलको हिस्सा खाएर जो भित्रको जो दाना छ एउटै दाना पाउँछ त्यो दाना कुनै कम्पोस्ट पिट बनाएर टबमै रोपिदिनुहोस् 1 महिनाभित्रै उम्रिन्छ 3 महिनाभित्र बोट तयारी छ त्यो पश्चात सिधै फरक फरकमा विशेष गरेर 20 देखि 25 फिट फरकमा किनकि यो बोट अलिक ठुलो हुन्छ 8 वर्ष वेट गर्नुपर्छ 8 वर्षदेखि फलाइ सुरु भइहाल्छ जति बेला यो बोटको उमेर 15 देखि 20 वर्ष आउँछ त्यति बेला एउटा बोटमा फलाइ हुन्छ कम से कम 1 क्विन्टल हामीले मिरिकतिर हेर्छु बोट अलिक निकै पुरानो छ 20-22 वर्षको बोट त्योमा 3 क्विन्टल फलाइ बिक्रीको कोही समस्या छैन म भन्दैछु किनकि पहाडी भेगमा हाम्रो जो कृषक दाजुभाइहरू बा जो जनता बस्नुहुन्छ उनीहरूको एभोकाडो एकदमै मन पर्छ बजारमा आउने बित्तिकै उनीहरूले खरिद गरेर खान्छ तर एभोकाडोको म किन खेती गर्नेको लागि भन्दैछु यो पनि एउटा किन कारण छ किनकि आज यो त्यति जनसचेतनता छैन तर आजदेखि 10 वर्ष बादमा म भन्छु एभोकाडोको लागि मान्छेहरू जग्गा जग्गामा खोज्छ किनकि एभोकाडोमा अधिक मात्रामा फ्याट छ कम से कम 30 देखि 40% फ्याट छ तर यो फ्याटको उपस्थिति यस्तो छ यो गुणस्तरीय फ्याट यो फ्याट हामीले खाए भने जो नराम्रो जो फ्याट जो ब्लड भेसलमा कोलेस्ट्रोल नामको जो फ्याट छ जो ब्लड भेसल बन्द गरिदिन्छ जुनले गर्दा हार्ट एट्याक हार्टको बिमारी हुन्छ मोटोपन त्यो हटाउनु सक्छु तो त्यसले गर्दा फार्मर्सहरूले यो खेती गरे भने म भन्छु यो बजार त्यति समस्या छैन तर बृहत रूपमा गर्नुपर्छ कम्ती गरे भने लोकल मार्केटमा हामीले बिक्री गर्न सक्छौँ बा अझै बेसी रूपमा एउटा परिचिति पाए भने त्यति बेला समस्या हुँदैन सिलिगुडीको क्यान्टर पहाडमै जान्छ जस्तै सिमीको लागि जान्छ सुन्तलाको लागि जान्छ त्यस्तै एभोकाडोको लागि पनि जान्छ किनकि एभोकाडो विभिन्न शपिङ मलमा बेसी दाममा बिक्री हुन्छ আপনার নাম কোথা থেকে এসেছেন আব্বাস আলী আমি রাজগঞ্জমূলক থেকে আসছি আচ্ছা আপনার প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ধানের ফসল কমে যাচ্ছে সেটা জানার জন্য আমরা প্রশ্ন করব সেটা ধান আমরা যে বর্তমানে যেটা করতেছি সেটা খুব ফলন কম আসতেছে সেই ফলন আমরা কী হিসাবে সেটা বাড়াতে পারবো সেটা জানার জন্য সেটা ওদের কাছে জানতে স্বর্ণ ধান যেটা সেটা আমাকে দেখতে হবে যে কোন জমিতে আমি ধান লাগাচ্ছি সেটা উঁচু বা মাঝারি বা নিচু সেটা আমাকে প্রথমে দেখতে হবে আর প্রথমেই বলি ধান চাষের ক্ষেত্রে সুসংহতভাবে চাষ পদ্ধতি তো অবলম্বন করতে হবে সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ করা বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষ পদ্ধতি প্রয়োগ করা ঠিক আছে যেমন লাইনে রোপণ করতে হবে তারপর রোগ পোকা যাতে না হয় তার জন্য আগে থেকে ব্যবস্থা নিতে হবে এগুলো যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু আমাদের ফলন কিন্তু স্বর্ণ সাবান বা সাবান যে জাতগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু এমনিতেই আমাদের বাড়বে প্রথমে সেটা বলি যে সুষম আমরা ধানের যে নতুন যে চাষ পদ্ধতিগুলো এখন এসেছে যেমন আমরা যদি এসআরআই পদ্ধতি সেটা ব্যবহার করি বা আমরা সার্টিফাইড বীজ যদি আমরা নিই তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ফলনটা অনেকটাই পাওয়া যায় আর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রোগ পোকা দমন সঠিক সময়ে করতে হবে এবং সঠিকভাবে করতে হবে তাহলে কিন্তু ফলন অনেকাংশে বেড়ে যাবে আপনার নাম কোথা থেকে এসেছেন আর কি প্রশ্ন
म पवन सुब्बा मिरिक ब्लक बुङकुलुङ बस्तीबाट आएको। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने मैले धेरै वर्षदेखि चाहिँ लिची खेती गर्दै आएको। लिची पनि निकै नै छ। र समस्या के हो भने लिची पनि राम्रो प्रकारले फल्दैछ, तर लिचीमा चाहिँ के कारणले अब यो क्लाइमेटिक कन्डिसनले हो कि अथवा यो के हो भेराइटिजले हो कि अलिक लिची चाहिँ अमिलो हुन्छ सर। यो के कारण, के कमी छ कि माटोमा के कमीको कारणले हो कि मार्केटमा हामीले अलिकति समस्या भइरहेछ, लिची चाहिँ अलिक अमिलो अमिलो पनि फल्छ, यो कारणले के कारण माटोमा के कमी छ यो चाहिँ अलिक बताइदिनुहुन्छ कि भनेर मेरो सर छ। या सुनेर कतिजनाको यस्तै अवाक लाग्छ जे लिची त समतलमा हुने फसल, यो कसरी सम्भव छ? तर लिचीको बारेमा हामीले जानकारी लिए भने हामीले भन्नु सक्छु यस्तै, लिची उत्तर पूर्व भारतको जो हिमालयको जो पाददेश विशेष गरेर 2000 फिट उचाइसम्म मजाले हामीले लिची खेती गर्न सक्छौँ। यो लिएर कोही समस्या छैन, किनकि लिचीको लागि उष्ण गरम एवं हावामा पानी छ यस्तो वेदर चाहिन्छ। त्यो बुङकुलुङ जग्गामा पनि मौजुद छ। हाम्रो दुधिया रोहिणी वा तीनधारिया अञ्चलमा पनि लिचीको खेती गर्नु हुँदैछ। तर तपाईँको जो समस्या छ मेरो विचारमा जातको, अर्थात् तपाईँको थाहा छैन, धेरै वर्ष अगाडिदेखि लगाउनु भयो। म पनि हेरेँ बुङकुलुङमा लिची, तर लिची होमिलोपना छ। तर हामीले तीनधारियामा भोले बस्तीमा हेऱ्यो भने त्यहाँ पुकुलगिरी नामको एकजना लिची खेती गर्नु हुँदैछ। आयसु त्यस्तो छ 1,25,000 इयरली। तो उनीहरूको लिची गुलियो खालको छ। तर म एउटै रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँको एरिया जो लिची जो झ्याङहरू छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै बदली गर्नुमा जानुहोस्, किनकि लिचीमा भेराइटी अर्थात् जातको जरुरत छ। राम्रो खालको जात चुन्नुपर्छ। जो लिचीको जस्तै मुजफ्फरपुर, मुम्बई, चाइना, एलाची अर्ली, एलाची लेट, यस्तो यस्तो जात छ। तर मुजफ्फरपुर नामको एउटा जात छ जो हाम्रो भारतवर्षमा पनि परिचित छ, विदेशमा पनि परिचित छ। फेरि मुजफ्फरपुरको जो लिची योमा दाना एकदमै सानो, सास बेसी छ, कलर रातो, भित्रको हिस्सा एकदम गुलियो छ। त्यसलाई त्यो जो काटिङ वा लेयरिङको जो बिरुवा पाउँछ त्यो तपाईँले रोप्नुहोस्। बिरुवा नजदिकी मोहितनगर जो कृषि फार्म छ त्यहाँ पाउँछ मुजफ्फरपुर वा विश्वस्त प्रतिष्ठानदेखि सङ्ग्रह गरेर गर्नुहोस्, किनकि लिचीको बारेमा त्यति सेयर गर्नु पर्दैन। केवल मात्र पर्याप्त परिमाण जैव सार प्रयोग गर्यो भने प्रत्येक वर्ष लिचीको फलाइ आउँछ। यो पालि पनि बुङकुलुङमा धेरै मात्रामा मुकुल आए, तर आशा गर्छु मोइतिर दामी फलाइ आउँछ। तर लिची होमिलोपना छ। तर यो होमिलोपना तपाईँले अलिकति घटाउनु सक्नुहुन्छ मेरो विचारमा। त्यो पनि कोसिस गर्नुहोस्। सूक्ष्म खाद्यको विशेष गरेर बोरोन वा सूक्ष्म खाद्यको ग्रेड 5 जो मिलावट त्यो 5 ग्राम प्रति लिटर पानीमा फुल थाल्नेको अगाडि 1 खेप स्प्रे गर्नुहोस्। प्लस फुलदेखि जति बेला दाना हुन्छ सानो अवस्थामा 1 मासको अन्तरालमा फेरि 1 खेप स्प्रे गर्नुहोस्। अलिकति अमिलोपना घटेर जान्छ। আপনার নাম কোথেকে এসেছেন আর প্রশ্ন? मेरो नाम अरुण सुब्बा हो। म मिरिक ब्लकबाट आएको हो। मिरिक ब्लक सौरेनी बस्ती सौरेनी ग्राम पञ्चायत बुङकुलुङबाट आएको। विशेष मेरो माछा विषयमा चाहिँ अलिकति जानकारी सरलाई मतलब सोधौँ भन्ने विचार छ। विशेष 1500 स्क्वायर फिटमा कति माछा हाल्नु सकिन्छ, साथै एउटा खाडीमा 1500को खाडीमा चाहिँ कति जातको माछा हाल्नु सकिन्छ, साथै त्यो माछाहरूलाई कस्तो कस्तो सारहरू दिनुपर्छ, यो विषयमा अलिकति जानकारी सरले गरिदिए धेरै राम्रो हुने थियो। ছোট ছোট জলাশয় চাষ হয়ে থাকে আর কি, 1500 স্কোয়ার ফিটই বেশিরভাগ হয় আর কি। অল্প ওখানে জলটা যদি আপনার ফ্লোয়িং ওয়াটার থাকে আর কি, এক ধার থেকে আর সাথে চলে যায়, সেই ক্ষেত্রে ভালো হবে। সেখানে আপনার পাহাড়ে হিল স্টেম ফিশেজ আমরা যেগুলো বলে থাকি আর কি, আপনি ওখানে আমেরিকান রুই যেটা সাইপ্রিনাস কার্পি আর কি, সেটাও করতে পারবেন, গ্রাস কাপ পারবেন, রুই পারবেন। এই 3-4 ধরনের মাছ দিয়ে আপনি করতে পারবেন ওখানটাতে, হ্যাঁ, পাহাড়ের জলের মধ্যে। আর খাবার হচ্ছে আপনার, আমি যেটা বলেছিলাম বিঘাতে আর কি, ওই অনুপাতে আপনি 1500 স্কোয়ার ফিট মানে হচ্ছে আপনার 2 কাঠা আর কি, সেই অনুপাতটা ভেঙে নিয়ে এসে আপনি ওইভাবে রেগুলার ওকে খাওয়াতে পারবেন আর কি।
এমনি ন্যাচারাল ফুড তো ওখানে খুব ভালো থাকে আর কি, সেখানে আর্টিফিশিয়াল ফিডিং ওখানে খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। ওই যদি দিতে হয়েছেন তাহলে আপনার এই শস্যের খোলা চালের খোলা সম পরিমাণ দিতে হবে, হ্যাঁ 1:1 রেশিওতে। ওর ওজন বুঝে যে পরিমাণটা হবে আপনার সেটা অর্ধেক হাফ ওয়েটে দেবেন, হাফ ওয়েটে দেবেন, মানে 50-50 আর কি দিয়ে এইভাবে রেগুলারতে আপনি ফিটিং করাতে পারবেন। জমি থেকে জল সবগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। আশা করি আমাদের কৃষি বিশেষজ্ঞরা যে উত্তর দিয়েছেন তাতে কৃষক ভাইরা ভীষণ উপকৃত হয়েছেন এবং এই অনুষ্ঠান যখন আমাদের সম্প্রচারিত হবে তখন বাকি যারা টিভির পর্দার ওপারে বসে আমাদের অনুষ্ঠান দেখবেন তারাও উপকৃত হবেন। মঞ্চে উপবিষ্ট সমস্ত কৃষি বিশেষজ্ঞদের অনেক ধন্যবাদ, যারা এখানে এসেছেন তাদেরও ধন্যবাদ, আর যারা টিভির ওপারে বসে আমাদেরকে দেখছেন তাদেরও ধন্যবাদ। আজ এখানেই শেষ করছি। দূরদর্শন কেন্দ্র জলপাইগুড়ির কৃষি দর্শন অনুষ্ঠান সকলে দেখতে থাকুন। নমস্কার।